Good morning, everybody. This is again Pradosh Kumar Punya. ଆମେ ଆଜି କାଲି ଆସିଥିଲୁ ଏଠି କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ମାସ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, କୋଣାର୍କ ସମୁଦ୍ରଟା। ଏଇ ପର୍ସନଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଭର ଭାର୍ଗବୀ। ଏଇଟା ରିଭର ଭାର୍ଗବୀ ଯେଉଁଟା ପଶି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କ୍ରିକ୍କୁ ପଶି ଆସିଛି, ଏଇଟା ରିଭର ଭାର୍ଗବୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭ ଏରିଆ, ଏଇଟା ରିଜର୍ଭ ଏରିଆ ଫର୍ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ଏଠି କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ସେପଟଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପଟା ହେଉଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। 3 ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍, ସେଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍। এই ପର୍ସନଟା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି, ସେଟା ବଡ଼ 2ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରହିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ରୟାଲ୍, ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ, ତାପରେ ଡିଲକ୍ସ। ସ୍ମଲ୍ ରୁମ୍, ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍, ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡା, ତା ସାଥିରେ ସେମାନେ ବାଥରୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଖାଇବା 3 ଓଳି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ 3 ଓଳି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଇକେଲ ଅଛି, ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି, ସବୁ ରକମ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସେଫ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୁଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା। If you are coming from Bhubaneswar, it is very nearby, around 60-70 kilometer from Bhubaneswar. एयरपोर्ट सीधा टैक्सी धरिबे आसबे, नहले एठी लोकल बस भी अछि। हमर सकाळ मॉर्निंग व्यूटा देखंतु, सनराइज व्यूटा कि सुंदर हिछि। एटा नदीटा बहि जाय कि समुद्र में मिसुछि। एटा समुद्र, एटा एम्बैंकमेंट करछन, एटा देखन पत्थर एम्बैंकमेंट। फिशिंग भी करछन लोक एट पाखरे। एटा पूरा रिजॉर्ट एरियाटा देखंतु। एबे गवर्नमेंट रेट कमे दी 5,000 करछि। आगु मिनिमम 7-8 हजार थिला, एबे 5,000 करछि। सेतरे आपण कोन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अछि। आपण गोटे रे चेक इन करिवे, नेक्स्ट डे 10 o'clock आफ्टर ब्रेकफास्ट चेकआउट कर जिवे। आउ जतले आसीबे गोटे बेले यू कैन हैव ए elaborate good lunch, then evening you have good snacks, then night you have dinner, and you have some cultural program also there. वो बढ़िया देखले परछन काली आपण मानकर एटे मलखंबा थिला, तापरे डिफरेंट आर्टिस्टिकल डांस फॉर्म थिला। भलो एंटरटेन करंती। आपण सकाळ साइकिल लेके बुली परिबे। वाटर स्पोर्ट्स अच्छी, स्कूटर अच्छी, बोट राइड अच्छी, आपण पैरासेलिंग अच्छी, सब करि परिबे। एनिवे आपण माने आसंतु एंड गुड मॉर्निंग। This is the last, you can see beautiful view, you can enjoy one day. Kintu if you are coming for 2 days, you can go to Puri, you can go to Sun Temple, Kona Sun Temple. हाँ येस आपणकर ओटीडीसी रो जो ओडिशा टूर ये इको रिट्रीट रे से जदि 2 दिन 1 डे रहिबे ताले आपनको सन टेम्पल से माने विजिट करिवे विथ गाइड। एंड जदि बा स्टेइंग फॉर 2 डेज ताले आपनको पुरी भी नै जे पुरी समुद्र फंद बुले के आनिबे समुद्र दस। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू एवरी ऑल, स्टे ट्यून्ड।